Dr. Lee, a lecturer at STS Atmaja in the Department of Management. He teaches marketing management, strategic management, governance in private and government area, and entrepreneurship. He has done a lot of research and community services in these areas at national and international level. For now, he serves as the Vice Head of Academic and Students Affairs at STS Atmaja. Today, Dr. Bugis Susandi will provide us with an overview of contemporary governance challenges and opportunities in Indonesia and Malaysia, laying the groundwork for the discussion that will follow. Let's give a warm welcome to Dr. Bugis Susandi. The floor is yours. Silahkan, Pak Gugi. Saya bantu share screen ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May Allah bless us for our webinar today. And we beg to Allah always peace upon to Prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is honor for me who has opportunity for supposed to be a keynote speaker for this morning. I want to say very thank you to all audience who have been attend this international webinars, especially for our friend from overseas, Dr. Nazifa, as a guest speaker, and also to other speakers from Ustadz Atmaja Economic College. And I want to say good morning to my beloved students, C4. Have you enjoyed with our webinars until Saturday, maybe, Wina? Okay, first of all, I will give some speech about contemporary issues in governance Indonesia and Malaysia context. Okay, next. If we talk about challenge, in my point of view, if we talk about challenge of governance, in my point of view, is consists of three areas. It is about corruption. Yeah. As we know, corruption remains a significant issue, yeah, in both Indonesia and Malaysia. And the other side, we see political stability. Yeah. You know that both countries face challenge in maintaining political stability. Yeah. Although Indonesia and Malaysia have different government system. And the last, the challenge about governance in two countries is policy implementation. Every organization, every government who have some difficulties, yeah, in many times it's tricky for the government to execute the policies to be realized implementation. And then we go to the next slide. Yeah, as I talked before, as I said before, Indonesian and Malaysian government, yeah, has different structure, yeah,
Malaysia operates with constitutional monarchy and parliamentary system. The governance structure is more centralized, with significant power held by the federal government, of course, impacting regional governance. But in Indonesia follow a democratic system with a presidential government. The country has multiple level of government, including central and regional authorities. What we call it in Indonesian, pusat and daerah, which sometimes leads to complex governance structure. Okay, we now go to the next slide. Now, this is a sample, several sample about facing corruption, fighting corruption in two countries. In my countries, in Indonesia, we have case some case like electronic identification card atau IKTP skandal, which is give impacts led to loss of trust in public institution, involving top official in misappropriation of fund. We, as we know, identification card, it is a very private for us, and we cannot imagine, how the danger if the database, the system is failed, and all the problem become revealed by corruption attitude, corruption preferences. And in Malaysia, we saw in the TV, in television about YMDB scandal. There is a global scandal involving misuse of sovereign fund, affecting political landscape and public confidence. In Indonesia, we still fighting bribery in resource extraction. Our ministries said about 400 trillion rupiah, impact, negative fund, which is lost from resource extraction in Indonesia. And then some sample in Malaysia is about illegal logging case. Now, this is a case study about facing or fighting corruption in two countries. Okay, next. Now, if we talk about policy implementation, the three aspect, the three area, as I said before, we can see how bureaucratic hurdles, government in both countries face significant bureaucratic hurdles that hinder policy implementation, slow decision-making process, and lack of coordination between different government agencies further exacerbates delays in executing policy effectively. The first thing about it, when we talk about policy implementation is we must doing first step is socialization. Then that is not easy. Socialization in the frame of social engineering is needed more budgeting, more financial, more people, more agencies, more dedicated mentor. This is the big thing, not easy to handle. Okay, next. And then if we try to evaluate, we searching some feedback. How about governance and the relationship with public trust and perception?
this is an interesting area. Yeah, some of data that I have collected, yeah, said that 25%, yeah, people has a high trust level to governance in both countries. Yeah, but 25% is minority of citizen, yeah, in both countries exhibit high level of trust in governmental effectiveness due to recent anti-corruption effort. And then 40% people have low trust level because a considerable segment maintain low trust in government institution driven by persistent issues of corruption and inefficiency. Yeah. We want to trust governance, but if we look internet, if we look our phone cellular, yeah, and we read some news, it is about corruption. More and more come in the morning. Yeah. That it can damage our uh, taste to breakfast. Yeah. and it can be worse when afternoon come. Yeah, we still see in dialogue in television. Yeah, many people discussing about corruption, but the corruption is still there. And 25%, yeah, citizen or people has a moderate trust level. Yeah, it is a significant portion. Yeah, to the population has a moderate trust, expressing caution optimism. Yeah, because we must still optimism. Yeah, due to ongoing reforms. Okay, I think that is enough. Yeah, Bina. Oh, still, One more. okay. One more, yeah, one more slide. Our the honorable guest speakers and student, I want to talk about some tools that important, yeah, useful for governance. This is about the role of technology. Yeah, Indonesia is leveraging technology to improve transparency and efficiency in government services. Yeah, through initiative like e-governance platform, but still face challenge in digital infrastructure development. For the example, Indonesia through finance ministry have a national single window, yeah, for import and export activities to traders. Yeah, but we still have obstacle, yeah, because our digital infrastructure development ongoing process. Yeah, we know that our ministry information has a program of Palapa, yeah, Palapa development is still work, yeah, not finished yet. And in Malaysia, Malaysia has integrated technology into governance with digital government initiative and smart city project, yeah, aiming to enhance public service delivery and connectivity. Maybe this is my keynote speech, yeah, because the others is some conclusion, yeah. Addressing governance challenge in Indonesia and Malaysia require a sustained effort, yeah, to combat corruption, yeah, never-ending process, yeah, improve policy implementation, yeah, and continuous improvement and leverage technology effectively. Yeah. People without AI, yeah, can be replaced, yeah, by people with AI. The honorable guest speaker and student, yeah, looking forward for happy discussion. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Thank you, Dr. Gugi Susandi, for that insightful presentation. Your perspective have provided us with a comprehensive overview and will serve a great foundation for the discussion that follow. Now we move on to our speakers. To our panel presentation, we have three distinguished speakers who will share their expertise on governance issues in the context of Indonesia and Malaysia. Each speaker will have 30 minutes for their presentation. After all three speakers have presented, we will open the floor for a Q&A session atau sesi tanya jawab. To begin our panel session, we have Ibu Sri Mulyati, SE, MSI, CATR, CTT. Assalamualaikum, Ibu Sri Mulyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Okay, Ibu Sri Mulyati is hold bachelor's degree from STI Atmaja and Master of Accounting Science in Diponegoro University. With over 20 years of experience, Ibu Sri Mulyati is a lecturer at STI Atmaja in Department of Accounting. She teaches financial accounting, cost accounting, accounting ethics, and corporate governance. She has done a lot of research and community services in these areas at national and international level. For now, she serves as Chief of Quality Control Officer at STS Atmaja. Ibu Sri Mulyati, we all eager to hear your insights, so the virtual floor is yours. Dipersilahkan Ibu Sri. Ya, terima kasih Bu Indah. Sebentar saya izin share dulu ya. Ya, Sudah muncul? sudah aman. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahnya pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas ya untuk anak-anakku semua dan juga di ruang Zoom untuk kita semua dalam keadaan insya Allah sehat untuk melanjutkan webinar series di program SIPUR STIE Suta Atmaja ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Whom I respect, our keynote speaker, Dr. Gugi Susandi, SE, MSI, CBM, CDMS. Our speaker, Dr. Nazifah Mustafa from FEPP UIS. Mr. Kunchoro Sidi, SE, MSC from STIESA. Our moderator, Ibu Indah Umiyati, SE, MSAK, lecturer from STIESA, and our lovely students from STIESA and UIS. On today's occasion, I will present my research on governance practice in Indonesia and Malaysia, an introduction, but I will speak in Indonesian. I hope you all understand what I mean. Ya, untuk presentasi kali ini, izinkan saya menggunakan bahasa. Jadi sebenarnya tadi saya akan membahas tentang bagaimana praktik di Indonesia dan Malaysia sebagai sebuah pengantar. Sebenarnya tadi oleh Dr. Gugi Susandi juga sudah disampaikan ya di awal bahwa ada sedikit perbedaan antara bagaimana governance di Indonesia dan di Malaysia. Jadi sepertinya saya langsung ke ininya aja ya. Nah, ketika kita berbicara tentang governance, ya, governance itu adalah satu hal yang sifatnya luas, ya, karena di situ di dalamnya terdapat bagaimana proses penyelenggaraan baik itu kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola problem yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa. Di mana di dalam governance itu ya melibatkan beberapa sektor, diantaranya ada sektor publik, sektor privat, dan juga sektor civil society. Ya, di mana governance ini merupakan sistem interaksi dalam proses politik, ekonomi, administrasi yang diselenggarakan secara demokratis, akuntabel, dan partisipatorik. Jadi di sini tidak hanya bisa berbicara, oh cukup dengan pemerintah saja, tidak, tetapi juga kita harus bekerja sama antara pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang governance atau tata kelola, ini ada 5 prinsip dasar yang memang harus kita jalankan supaya kita bisa menjalankan tata kelola itu dengan baik atau governance itu menjadi good corporate governance ya. Nah, yaitu yang pertama ada transparansi, kemudian ada lupa saya nggak ada transparansi, ada akuntabilitas, kemudian juga ada responsibilitas,
ada independensi, dan juga ada kewajaran. Nah, transparansi itu berarti bentuk keterbukaan. Ya, terbuka dalam hal ini kalau kita berbicara tentang apa namanya, pemerintah ya, berarti dia terbuka dalam hal segala jenis kebijakan. Tidak hanya terbuka, tetapi juga masyarakat bisa mengakses semua informasi-informasi yang diberikan secara mudah. Ya, jadi benar-benar transparan apa yang disampaikan. Kemudian akuntabilitas itu adalah bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi apapun yang sudah dikeluarkan, kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan oleh baik itu pemerintah, dalam hal ini pemerintah, maka harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Ya, dan responsibilitas juga ya, artinya bentuk tanggung jawab yang bisa diberikan pemerintah kepada masyarakat itu seperti apa. Sementara dari sisi independensi, kita melihat dari sisi kemandirian. Artinya bahwa tata kelola atau pelaksanaan governance tata kelola di pemerintahan itu ya kita harus independensi, artinya tidak boleh ada perspektif yang oh ini mengatasnamakan kepentingan pribadi, tapi memang benar-benar ini atas nama kepentingan semua, ya terutama memang kepentingan untuk masyarakat umum, dan juga fairness atau kewajaran dan kesetaraan dalam praktek pengelolaan tata kelola. Nah, ini adalah kelima prinsip dasar tersebut. Kemudian, kalau kita lihat, karena kita di sini berbicara tentang terutama ya khususnya Indonesia dengan Malaysia. Nah, di sini merupakan di Asia Tenggara sendiri sebagai satu wilayah yang sangat dinamis dan beragam. Tentunya meskipun mungkin secara culture nggak jauh beda ya, tetapi tetap ada perbedaan lah antara khususnya dari Indonesia dengan Malaysia. Ada sama-sama kok ketika kita di Indonesia dan di Malaysia ibaratnya ya sama-sama makan nasi benar sama gitu ya. Tetapi dalam hal governance karena ada perbedaan sejarah dan budaya, jadi itu pun akan mempengaruhi bagaimana praktek governance di Indonesia maupun di Malaysia. Nah, di sini saya akan sedikit membedakan bagaimana sih praktik governance di Indonesia dengan di Malaysia. Kalau di Indonesia sendiri, tadi juga sebenarnya sudah disinggung ya oleh Pak Gugi. Di Indonesia itu kalau dalam hal struktur pemerintahan itu sifatnya adalah presidensial ya dan bersifatnya sentralisasi. Presidensial itu ya bahwa di mana di Indonesia presiden bertindak sebagai kepala negara. Ya, kemudian ketika berbicara tentang desentralisasi dalam pemerintahan daerah, maka di Indonesia kita diberikan kebijakan otonomi daerah. Ya, nah ini adalah struktur pemerintahan di Indonesia ya dari mulai undang-undang sampai dengan yang terbawah ya dari presiden, pemerintahan provinsi, kemudian kabupaten, kota dan seterusnya. Praktiknya di pemerintahan daerah kita mengenal ada kebijakan otonomi daerah. Ya, jadi setiap wilayah di Indonesia, setiap provinsi di Indonesia diberikan ibaratnya keluasan dan kebebasan untuk mengatur wilayahnya. Tapi memang dengan aturan harus disesuaikan dengan aturan yang sudah ya dengan kebijakan yang ada. Contoh di sini Kota Surabaya menerapkan program-program inovatif dalam pengelolaan sampah dan transformasi publik. Jadi ini diberikan diberikan kebebasan dan keluasan kepada masing-masing wilayah tersebut. Tapi memang masih banyak tantangan, di antaranya masih ada ketimpangan dalam kapasitas dan sumber daya antara daerah yang dapat menyebabkan ketidakmerataan pelayanan publik tersebut. Nah, ini adalah contoh data ya tentang data provinsi dengan APBD yang tertinggi di Indonesia yang masih dipegang di DKI Jakarta ya pada saat tahun anggaran 2019 ini. Nah, kemudian berkaitan dengan struktur pemerintahan Indonesia ini dari The Worldwide Governance Indicator. Ini adalah penilaian tentang bagaimana tingkat efektivitas dari pemerintahan di Indonesia pada saat itu. Jadi dari tahun 96 sampai tahun 22 ya kita selalu mengalami peningkatan. Artinya bahwa pemerintahan kita itu sudah jauh lebih efektif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi transparansi dan akuntabilitasnya, Indonesia di sini punya kampanye anti korupsi, di mana anti korupsinya ini ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang berperan dalam pemberantasan korupsi. Ya, nah contohnya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Gugi ada kasus suap IKTP ya, yang ini waktu itu sangat ramai ya skandal IKTP ini. Jadi sampai melibatkan semua pihak-pihak di situ ya, tidak hanya 1-2 pihak, tapi hampir semua pihak yang memang bertanggung jawab dalam proyek IKTP ini. Kemudian dari sisi keterlibatan masyarakat,
pengelolaan governance di Indonesia dilihat dari adanya program e-governance. Salah satunya yaitu adanya sistem informasi pembangunan daerah. Nah, ini juga di masing-masing wilayah ini sudah ada ya. Jadi kayak tadi ada IKTP, kemudian juga ada ISAMSAT misalnya ya, atau jadi pelayanan terhadap publik itu sudah tidak lagi dilakukan secara manual, tapi bisa dilakukan secara online melalui apa ya tadi program-program atau e-governance ini. Gitu. Kemudian juga ada beberapa program dialog publik yang memang diadakan oleh masing-masing wilayah. Untuk apa? Nah, biasanya itu dilakukan untuk menerima masukan langsung dari warga-warga terkait bagaimana kebijakan lokal mempengaruhi ya proses kehidupan mereka, baik itu secara ekonomi maupun yang lainnya dalam wilayah tersebut. Nah, ya, jadi ini contohnya misalkan ketika ada perkembangan e-governance di Indonesia. Jadi diawali dulu diinisiasi dari tahun 2014 sampai akhirnya dioptimasi dari 2019 hingga saat ini. Kemudian, nah ini contohnya ya, yang program yaitu adalah Smart City yang di Bandung dengan menerapkan teknologi Smart City untuk meningkatkan pelayanan publik. Jadi dipermudah gitu ya, bahwa publik atau masyarakat mau butuh pelayanan apapun tinggal ngeklik dan itu akan semakin gampang ya. Tidak pasti harus kita datang langsung ke kantornya atau kita harus datang langsung ke tempat pelayanan. Oke, nah ini contohnya. Kemudian kalau di Malaysia sendiri, kalau tadi di Indonesia sistemnya adalah presidensial, nah di Malaysia itu adalah sistemnya parlementer. Ya, di mana parlementer ini Malaysia mengadopsi sistem parlementer ini, di mana perdana menteri sebagai kepala pemerintahan memimpin kabinet dan kemudian membuat kebijakan. Ya, sedangkan yang di Pertuan Agung bertindak sebagai kepala negara dengan fungsi simbolis. Kemudian juga dalam struktur pemerintahannya Malaysia menganut federalisme, ya, di mana pembagian kekuasaan atas pemerintah pusat dan negara bagian. Jadi Malaysia itu kan terdiri dari ada pemerintah pusat dan ada kalau tidak salah 13 negara bagian di Malaysia. Ya, kemudian setiap negara bagian memiliki pemerintahan dan kekuasaan sendiri dalam berbagai bidang. Nah, ini ya sistem kerajaan persekutuan atau Malaysia. Kemudian praktiknya tadi praktik di governance di Malaysia untuk pemerintahan pusat dan negara bagian sistemnya adalah desentralisasi terbatas. Jadi artinya meskipun sistemnya federal, tetapi kekuasaan politik dan administrasi terpusat di pemerintah federal. Kemudian negara bagian hanya memiliki beberapa kekuasaan, tetapi banyak kebijakan utama tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat. Jadi meskipun negara bagian tadi diberikan kebijakan untuk silahkan berkembang dengan kebijakan masing-masing di wilayahnya, tetapi tetap ada banyak beberapa kebijakan yang tetap harus dikendalikan dari pemerintahan pusat. Seperti halnya contohnya misalkan sih ada kebijakan pembangunan infrastruktur yang seringkali diputuskan di tingkat federal. Contoh misalkan ada proyek LRT di Kuala Lumpur yang kemudian melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Nah, ini tingkat efektivitas dari pemerintahan di Malaysia. Ya, mungkin tadi bisa disandingkan dengan yang Indonesia ya. Kalau di Indonesia kelihatan banget dari awal mulai ibaratnya mungkin mulai meniti ya sampai akhirnya ada kenaikan. Kalau di Malaysia lebih cenderung naik turun ya dari mulai tahun 96 sehingga tahun 2022. Kemudian kalau kita melihat dari sisi transparansi dan akuntabilitas, Indonesia tadi punya KPK ya untuk memberantas korupsi. Sementara di Malaysia sendiri punya namanya SPRM atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Jadi KPK Indonesia ya kalau di Indonesia. Di mana tugasnya untuk menangani kasus korupsi. Nah, contoh-contohnya ya tadi juga sudah disampaikan ya, sempat disinggung tadi sama Dr. Gugi, adanya skandal 1 MDB ya di mana dana dari investasi negara Malaysia diselewengkan dan ini juga melibatkan sejumlah pejabat tinggi sehingga menyebabkan reformasi signifikan dalam pengawasan keuangan negara. Nah, ini ya skandal yang terjadi di Malaysia terkait dengan dana tadi ya, dana 1 MDB Malaysia itu. Kemudian dari sisi keterlibatan masyarakat
tidak jauh beda dengan Indonesia. Di Malaysia juga ada yang namanya program MyGov. Kalau tadi Indonesia mungkin programnya e-government ya. Nah, kalau di Indonesia di Malaysia maaf, ada program MyGov, yaitu portal MyGov di mana menyediakan informasi dan layanan pemerintah secara online untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan dan layanan publik. Jadi bisa ya maksudnya di Indonesia maupun di Malaysia sama-sama sudah menggunakan digital ya, apalagi sekarang kan sudah semakin teknologi juga semakin maju ya, jadi semakin diberikanlah kemudahan baik itu pemerintahan Indonesia maupun Malaysia. Ini salah satu contohnya di Malaysia itu adalah adanya inisiatif Kota Pintar. Ya, ada program Malaysia Smart Cities and Communities yang mencakup proyek smart city di berbagai kota, ya seperti ada di Kuala Lumpur dan Penang. Nah, hampir sama ya dengan yang dilakukan di Indonesia. Ini contohnya. Jadi ini di Penang sedang ada pembangunan Penang Smart City Mobility Micro. Nah, kemudian tadi ya, jadi kalau kita melihat tadi perbandingannya kita bisa melihat dari bagaimana perbedaan struktur pemerintahan, yang satu presidensial, yang satu parlementer. Ya, kemudian yang satu desentralisasi, yang satu federalisme. Dan dari sisi transparansi dan akuntabilitas sebenarnya sama-sama ya, baik itu di Malaysia maupun di Indonesia sudah diberikan wadah-wadah untuk masyarakat atau untuk publik untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diperoleh, yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, dan juga terkait dengan program-program yang dilakukan pemerintah yang memang keperluannya untuk kepentingan publik. Jadi di sini nanti masyarakat baik di Indonesia maupun di Malaysia sudah tidak ibaratnya tidak susah lagi gitu untuk saya tuh perlu data ini, saya tuh butuh pelayanan ini. Nah, itu sudah bisa dilakukan karena tadi sudah adanya e-government di Indonesia dan MyGov di Malaysia. Ya meskipun begitu sebenarnya masih banyak juga ya, belum semua khususnya di Indonesia sendiri masih banyak wilayah-wilayah yang memang belum tersentuh secara secara merata gitu. Jadi masih banyak gitu karena kayak program-program yang e-government tadi pasti kan tidak hanya membutuhkan sarana prasarana yang khusus ya, tetapi juga salah satunya adalah sarana internet ya. Nah, itu kadang-kadang yang memang agak susah. Mungkin kalau di wilayah kota itu gampang untuk melakukan tadi melihat informasinya, membuka aplikasinya, tetapi kalau untuk di wilayah-wilayah tertentu yang memang belum sampai terjangkau lah, itu masih agak kesusahan. Nah, langsung saja pada implikasinya sebentar. Nah, ya. Ketika tadi kita berbicara tentang korupsi, di sini berdasarkan skor Corruption Perception Index dan indeks persepsi korupsi, di sini Malaysia ada di posisi kedua, dan Indonesia masih ada di posisi ke-6. Nah, berdasarkan indeks ini, semakin tinggi indeksnya berarti semakin aman dari korupsi sebenarnya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa lebih terus ditingkatkan ya, sehingga sudah tidak ada lagi kasus-kasus korupsi di negara kita ini. Kemudian untuk implikasi pada kebijakan-kebijakan ya baik itu di Malaysia maupun di Indonesia, yang pertama kita melihat dari reformasi struktur pemerintahan. Di Indonesia mempertimbangkan perlunya peningkatan mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi konflik dan meningkatkan efisiensi. Kemudian perluasan desentralisasi harus diimbangi dengan kapasitas dan dukungan yang memadai bagi pemerintah daerah. Seperti dari yang saya sampaikan bahwa masih belum merata ya antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain di negara kita ini, sehingga ketika memang kita otonomi daerah itu diharuskan gitu ya bagi semua wilayah dan memang sifatnya kemudian desentralisasi, maka dalam hal ini ya semua wilayah diberikan fasilitas yang sama gitu ya, meskipun memang sampai saat ini belum. Ya. Kemudian kalau di Malaysia sendiri, meningkatkan fleksibilitas dalam sistem federal dengan memberikan lebih banyak otonomi kepada negara bagian dalam beberapa kebijakan lokal sambil memastikan bahwa kebijakan nasional tetap konsisten dan berkoordinasi. Dalam hal ini tadi meskipun tadi diberikan kekuasaan masing-masing atau kebijakan masing-masing untuk mengelola di setiap negara bagian, tetapi tetap masih banyak kebijakannya itu yang tetap harus diatur di pemerintahan pusat. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah pusat bisa lebih memberikan kebijakan yang lebih luas lagi kepada negara bagian tersebut. Kemudian dari sisi peningkatan transparansi dan akuntabilitas, Indonesia
bisa melanjutkan upaya untuk memperkuat lembaga anti korupsi ya. Sesuai dengan tadi data tadi kita masih ada di peringkat ke-6. Mudah-mudahan ya dengan semakin transparan dan semakin akuntabel ya dalam hal pemerintahan, dalam pelaksanaan pemerintahan, maka tadi rank kita itu bisa ditingkatkan. Jadi tidak di 6 gitu ya. Mudah-mudahan kita aman dari korupsi. Begitupun di Malaysia. Ya, di Malaysia melanjutkan reformasi untuk memperbaiki sistem pengawasan keuangan dan memperkuat mekanisme akuntabilitas. Ya, sehingga integritas sistem itu semakin meningkat ya. Ini untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Yang terakhir, untuk peningkatan keterlibatan masyarakat. Di Indonesia, perlu dikembangkan strategi untuk menjangkau populasi yang kurang terhubung dengan teknologi dan memastikan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Nah, ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan juga, bahwa karena tidak semua sama gitu ya, fasilitas yang yang dirasakan oleh atau yang diperoleh dari masyarakat di wilayah satu dengan wilayah yang lain. Nah, untuk itu maka ya pemerintah kita perlu melakukan atau meningkatkan strategi-strategi bagaimana nih supaya apa yang diperoleh atau fasilitas atau misalnya kemudahan yang sudah diperoleh oleh satu wilayah itu juga akan dirasakan oleh wilayah-wilayah yang lain. Kemudian kalau di Malaysia sendiri sama ya, dengan memperluas program Smart City dan e-government untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, ya, serta memperbaiki transparansi dalam pengambilan keputusan publik untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan benar-benar digunakan oleh masyarakat. Jadi ketika kita berbicara e-governance ya, mungkin saya bisa ambil kesimpulan bahwa e-government itu tidak hanya tugas dan tanggung jawab dari pemerintah, tetapi juga tugas dan tanggung jawab bagi semua pihak. Jadi antara pemerintah, kemudian pihak swasta dan juga masyarakat itu harus berkolaborasi. Karena kalau misalnya hanya pemerintah yang ini ada program yuk, programnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi masyarakatnya sendiri tidak ikut terlibat dan bahkan acuh tak acuh dengan program tersebut, ya bagaimana kemudian program itu bisa terlaksana. Jadi dalam hal bagaimana kita menjalankan governance ini menjadi good governance ya, menjadi tata kelola yang baik, maka tadi ketiga pilar tadi yaitu pemerintah, kemudian pihak swasta dan juga masyarakat umum itu harus berkolaborasi bersama-sama untuk mewujudkannya. Ya, mungkin itu saja Bu Indah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan waktunya pas ya, tidak dilebihkan. Masih banyak, Sri, 10 menit lagi. Ya. Oh, alhamdulillah ya. Khawatir saya waktunya kelamaan, jadi ya sudah saya singkat aja gitu. Dan karena kebetulan tadi terima kasih Pak Gugi karena tadi sudah menyampaikan di awal ya, ternyata materinya hampir-hampir mirip nih. Jadi ya sudah tinggal sedikit lagi saya menambahkan. Mungkin itu Bu Indah yang bisa saya sampaikan dan juga anak-anakku di sini pada serius ya. Ini di sini di di Zoom. Ruang kelas. Iya, Dokter Nur Faizah juga sudah serius ya. Maaf, Dokter Nazifa juga sudah serius ya, sudah siap. Ya, baik. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Thank you to Ibu Sri Mulyati for that insightful and informative presentation. Let's keep the energy going as we move to our next speaker. Before we go to our next speaker, mau sapa ruang kelas dulu, masih pada semangat nggak nih? Oke, siap. Now I would like to invite Puan Dr. Nazifa Mustafa. Are you still with us, Dr. Nazifa? Yeah, I'm here, Binda. Okay, Alhamdulillah. Dr. Nazifa Mustafa is an accounting lecturer at Department of Accounting and Finance, Faculty of Management and Muamalah, Selangor Islamic University. She currently serves as director of the International Research Center of Islamic Economics and Finance, Selangor Islamic University. She graduated from the University Teknologi Mara, Malaysia with a PhD, as well as from the International Islamic University, Malaysia with a Master of Science in Accounting and a Bachelor of Accounting.
She focuses on research in zakat and wakaf management, Islamic accounting, accounting for Islamic institution, and risk management. Now, I would like to invite Dr. Nazifa to share thought with us. Dr. Nazifa Mustafa, the virtual floor is yours. Dipersilakan, Dr. Nazifa. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Ibu Indah, the moderator for today. The Honorable Dr. Gugi Susandi, the Vice Head of STIE Sultan Atmaja, who is the keynote speaker for our event today. The respectable fellow speakers, Ibu Sri Mulyati and Pak Kunchoro Rosidi, both from STIE Sultan Atmaja. Okay, before that, let me share screen first. Yes, please, Doctor. Okay. So, as introduced by Ibu Indah just now, I'm Nazifa from the Faculty of Economics, Accountancy and Management, Selangor Islamic University. Actually, I gave the name, the CV to the committee earlier, before our faculty has been changed to Faculty of Economics, Accountancy and Management. Okay, now we are with the new faculty name. Okay. So today I will share with all of you regarding the Sharia governance in Islamic finance, issues and challenges in the current practices, particularly focus on Malaysia and Indonesia. Okay, this is basically my presentation outline. Okay, I have 5 slides. Okay, regarding Sharia governance framework, key issues and challenges in Sharia governance, future directions of Sharia governance, both for Malaysia and Indonesia. Okay. As per introduction, okay, this is the data I got from the London Stock Exchange Group, LSEG, Islamic Finance Development Report 2023. Okay, basically, the growth of Islamic banking globally has reached a significant level of systemic importance, as the global Islamic finance industry has increased its assets by 11% to USD $4.5 trillion USD. Okay, so we can see here our country, we in Malaysia, we do have 278 billion US dollar Islamic banking assets worldwide, and Indonesia, even though it is far below Malaysia, but then it is a good sign that Islamic banking assets in Indonesia also have a increasing in value. Okay, so this is the Islamic banking share in total banking assets by jurisdiction. Okay, we can see here Malaysia has 31% of the global share, while in Indonesia, the total Islamic banking asset are 7.1%. 7.1% of what we call of the total Islamic banking assets globally. This amount, 7.1%, is actually an increase from 1.9% only since 2018. Okay, so this shows that Islamic banking assets is increasing from both Malaysia and Indonesia. Okay, therefore, to ensure continuous positive growth, one of the key factors is to implement a robust set of organizational arrangement in which Sharia compliance as the foundation of Islamic banking is prudently supervised and managed, which is known as Sharia governance. Okay, so we look briefly into Sharia governance framework. Okay, so what is the Sharia governance basically? Okay, according to the Islamic Financial Services Board 2009, Sharia governance is defined as the set of institutional and organizational arrangement through which Islamic finance ensure that there is effective independent oversight of the Sharia compliant. Okay, for the Bank Negara Malaysia,
they define Sharia governance as a set of organizational arrangements through which Islamic financial institutions ensure effective oversight, responsibility, and accountability of the board of directors, management, and Sharia committee. Okay. Regarding the definition given by the ISB just now, okay, how to ensure there is effective independent oversight of Sharia compliance. It is through issuance of relevant pronouncements, relevant resolutions, and Sharia compliance audit and Sharia compliance review. Okay. Next, we look into the all over the world and globally, there are 3 models of Sharia governance structure that are being practiced. Okay, we have the first one, centralized Sharia governance structure. Okay, this structure, okay, show that the Sharia advisory sits at the regulators level, centralized fatwa applied, and this is this model applied by countries like us, Malaysia, Indonesia, Iran, Brunei, and Sudan. Okay, the second model is laissez-faire Sharia governance structure. Okay, in this model, okay, there is no government intervention in the provision of Sharia advisory, and they are self-regulated Sharia governance. And this model practiced mostly by the Gulf Cooperation Council or GCC countries. Okay, the third model is hybrid Sharia governance structure. Okay, in this model, the Islamic financial institutions must ensure Sharia compliance and report their efforts to the Central Regulatory Authority. Islamic financial institutions should also have at least one Sharia committee and free to appoint their own Sharia advisory council. Okay. Now we move to the overview of Sharia governance in Indonesia. Okay, Islamic banking in Indonesia is regulated through a special law called Law Number 21/2008 concerning Islamic banking. Okay, before the birth of Sharia banking law, previously, the Sharia banking industry was still bound by conventional banking law, which is Law Number 10 in 1998. Okay, the results of the amendments to Law Number 7 1992 concerning the banking, focusing on banking. The law on Sharia banking is discussed further and is operational through Bank Indonesia regulation, which Peraturan Bank Indonesia, which is PBI. Okay, later we will focus more on PBI and Bank Indonesia Securitas or Surat Edaran Bank Indonesia, which is SEBI. Okay. So the Indonesia Islamic finance governance structure, Sharia governance structure, okay, they have two-tier Sharia governance structure. Okay, the first tier is at the national level. Okay, at the country level, they have National Sharia Board, National Sharia Board or Dewan Sharia Nasional, who monitor, who based in the Bank Indonesia. Okay, and at the company level, which is at the individual bank, okay, they have also Sharia Supervisory Board, or I suppose Dewan Syariah, Dewan Pengawasan Syariah, or Sharia Supervisory Board, SSB. Okay, so two tier. Okay, at the national level and the company level. Okay. Good corporate governance, GCG, implementation in Islamic Bank Sharia Business Unit is explained by PBI. Yeah, PBI also explains the respective roles of the Board of Commissioners, Directors, Committees, and Sharia Supervisory Board. The format of self-assessment of GCG implementation in Islamic banks and the appointment mechanism for the SSB members, tenure, duties, and responsibility, reporting mechanism for SSB supervision results, and sections for SSB who do not carry out their obligations. However, although these guidelines are quite comprehensive enough, they cannot yet be referred to as a comprehensive Sharia governance framework for Sharia banks in Indonesia. Okay, why? This is because the format of the GCG, which is good corporate governance just now, tends to be the results of the adjustment of the corporate governance, which is conventional based, that used by the conventional banks previously issued by the Bank Indonesia. Okay, so now we move to Sharia governance in Malaysia. Okay, in Malaysia, we have Bank Negara Malaysia, BNM, and has established the highest authority in Sharia supervision of the Islamic financial institutions, which is called Sharia Advisory Council.
Okay, the role of the Sharia SAC, Sharia Advisory Council, is to ascertain the Islamic law relating to financial matters, advise Bank Negara on the Sharia issues, and provide advice to any Islamic financial institutions individually. BNM also has the legal right to specify standards on Sharia matters for licensed Islamic banks and licensed takaful operators, Islamic windows, and foreign Islamic financial institutions branches, and prescribe development financial institutions carrying out Islamic financial businesses. Meaning to say that the SAC covers a vast variety of the Islamic financial institutions in Malaysia, not only banks, takaful operator, DFI, Development Financial Institutions, also covered by the Bank Negara Malaysia regulation, Sharia regulation. Okay. Similar to Sharia, similar to the governance and Sharia governance in Indonesia just now. Okay, we in Malaysia also have 2 tiers Sharia governance structure. Okay, at the national level, we have Sharia Advisory Council (SAC), which is at the Bank Negara Malaysia level just now, and at the institutional level, which is at the individual Islamic banks or individual DFI just now, development financial institutions, or individual takaful operators. Okay, they have to have Sharia committee. And the appointment of Sharia committee, however, must get the approval by the Sharia Advisory Council at the national level. Okay. In 2011, Bank Negara established the Sharia Governance Framework (SGF) in Malaysia, highlight the responsibilities of the organs of Sharia governance, including Board of Directors, a Sharia Committee, senior management and control functions. And however, they have revised this SGF in 2019, and it was superseded by the new Sharia Governance Framework called Sharia Governance Policy Document 2019. Okay, this SGPD, we call it as SGPD, Sharia Governance Policy Document, covers same like just now, licensed banks, takaful operator, professional takaful operator, licensed banks and licensed investment banks approved to operate Islamic banking business, development financial institution, as well as foreign Islamic financial institutions branches in Malaysia. And just now, SGF do not cover the foreign Islamic banks. Okay. Okay, so briefly, I want to introduce a few differences between SGPD 2019 and PBI 2009. This is the latest I can find, PBI 2009. I'm not sure whether Indonesia has the latest, Sharia governance framework, but this is the latest one I found in the sources in the internet. PBI 2009. From the article also, I just found PBI 2009. Okay, but whatever it is, I just compare. Okay, but if there is any the latest version of Sharia governance guidelines or framework in Indonesia, please share with me after this. Okay. The first one, regarding responsibilities of Board of Directors or Board of Commissioners, BOC, BOD. SGPD in Malaysia require the BOD, Board of Directors, to acquire relevant knowledge on Islamic banking and finance to effectively implement Sharia principles in IBF. But in the PBI, okay, there is no statement require this. Okay. SGPD also requires the establishment of Sharia control functions. Okay. Example, Sharia risk management, Sharia review, and Sharia audit. Okay, we also have Sharia research, a few more control functions. Okay, but in PBI, they oblige the Board of Commissioners to establish risk monitoring committee, remuneration and nomination committee, and audit committee. Okay, it is quite comprehensive in terms of the control function. Okay. Regarding the responsibilities of Sharia Committee in Malaysia case and or Sharia Supervisory Board in Indonesia case, okay, SGPD emphasize on the mitigation of Sharia non-compliant risk, while PBI does not specifically highlight the Sharia non-compliant risk. SGPD also have specifically required Sharia Committee to develop a methodology for their decision-making process, but PBI does not require specific methodology.
as well as they also do not oblige the Secretariat of the SSB to perform supporting roles for the Sharia, SSB, while SJPD do require the Secretariat of the Sharia Committee to perform supporting roles for the committee. Okay, regarding the appointment, cessation, disqualification and composition of a Sharia Committee or Dewan Pengurusan Syariah members, DPS member, okay, at the individual bank or individual financial institutions. Okay, SJPD dictates that Sharia Committee shall comprise of at least 5 members. Okay, at least 5 members. They can be more, but the minimum number of Sharia Committee should be 5. Okay, PBI does not specifically dictate the number of persons to be SSB members and to form a SSB member. To form SSB for individual bank. SJPD limits the service tenure for the Sharia Committee member for maximum 9 years in a specific Islamic financial institutions, while in PBI they do not put an absolute maximum limit on the service tenure for SSB members. Instead, it depends on the longer service tenure of directors or commissioners. Okay, it depends on the tenure of directors and commissioners. The longer they serve, the longer SSB can serve also. Okay, next, responsibilities of the senior management or board of directors. Okay, SJPD require senior management to have relevant knowledge in Islamic banking and finance, okay, as well as the latest developments in the industry regarding the technology and so on. Okay, but PBI silence on this item. Okay, next, responsibilities of Sharia control function. Okay, they require, SJPD require establishment of Sharia risk management, Sharia review, Sharia audit. Okay, but PBI require at least 1 independent member in the audit committee to be knowledgeable in Islamic banking. Okay, knowledgeable in Islamic banking does not necessarily means that they have a basic background in Sharia. Okay, transparency and Sharia compliance culture. Okay, SJPD require the institutions to disclose any Sharia non-compliant events and endorsed by the board and Sharia committee. While again, PBI is silenced regarding the Sharia non-compliant event. Okay. So, regarding the country-based policy recommendation, okay, looking at the what we call just now comparison just now, okay, in Indonesia, okay, the Sharia governance framework can be more effective if the DSN is decentralized, and it is more effective if, let's say, they can focus on the specific. They have their own guideline, their own Sharia governance framework, and instead of being part or being piece and parcel of the corporate governance in general. Okay. Next is okay, they need to reduce the needs for Sharia experts by establishing regional Sharia supervisory board or increasing capacity to train more experts. Okay, and OJK here is Otoritas Jasa Kewangan, OJK, which is what we call it as Indonesia Financial Services Authority, right? Okay, OJK can define the Sharia Supervisory Board for position in the Islamic financial institution structure. Okay. Okay, this is the policy recommendation lah. This is I got from one article. Okay, now this is our focus, key issues and challenges. Okay, in Malaysia, okay, we have the one issue is basically different Sharia resolution. Okay, we have the different Sharia resolution, meaning to say that it is particularly at the institutional level, because different institutions have different Sharia committee. Okay, so they have because Sharia, right? Sharia has vast of variety. Discretion, variety or different. They in Sharia they can have different opinion regarding certain issue. Okay, so that's why we have different Sharia resolutions. Okay, and we call this different background of scholars. Okay, we also in Malaysia Sharia committee members. And Sharia committee members have
various backgrounds. Okay, for instance, just now I did mention that in a Syariah committee, Syariah committee or Syariah committee members, at least they have 5 of them in the team. Okay, and 5 of them does not necessarily have Syariah background. Okay, they also can be from accounting background. They also can be from law, legal background. Okay, so somehow different background of scholars may provide or may lead to different Syariah resolution just now. Okay, then Syariah committee remuneration and conflict of interest. Okay, this is also an issue okay, by Syariah committee or Syariah supervisory in Malaysia. Okay, regarding the remuneration. Remuneration sometimes the remuneration is high, somehow okay, in other organization the same amount is considered as low, right? Okay, that is the issue when it reflect to, when it is referring to the conflict of interest. What does I mean conflict of interest here is that let's say I am one of the Syariah committee, but I'm not the Syariah committee. But let's say for example, me myself is one of the Syariah committee member for Bank A. Okay. At the same time, I can the what we call the Bank Negara do as I say, Bank Negara do allow me to be a Syariah committee member of another bank. Okay, so the same person can be a Syariah member to a few institutions. Takaful operator, for instance, one takaful operator or another is Islamic banks, or both Islamic banks, or 3 Islamic banks. Syariah member in 3 Islamic banks. This is allowed. Okay, so it is. There will an issue of conflict of interest, and me myself, I can compare in terms of remuneration. Okay. Okay, so the country-based policy recommendation here based on the issue here. Okay, communicating Syariah requirements to practitioners. Okay, so this hopefully can resolve the issue of different Syariah resolutions. Okay, clear criteria for Syariah committee. Okay, even though in Malaysia we do allow Syariah committee to be among committee members from various background, but they have to have a clear criteria for Syariah committee to be appointed by the SAC. Okay, but this is not no longer a big issue because SAC, Bank Negara also has revived the criteria, and the appointment of Syariah committee members are quite strict in Malaysia. Okay, so another one is better communication between Syariah committee and the board of directors. Okay. Sorry. The issue in Indonesia. Okay, issue in Malaysia. The first one is no specific standards or procedures on Syariah audit or Syariah review. Okay, just now we can see from the PBI, the analysis of or the comparison between PBI and NSGV. Okay, there is no specific standards or procedures on Syariah audit, Syariah review, as well as Syariah risk management. Okay, another issue is many Islamic financial institutions have no Syariah compliance specialists. Okay, and they also have most of them, or not most lah, many of the banks have no Syariah advisory unit. Okay. Another one is no legal basis for the Dewan Syariah Nasional. Okay, no legal basis for Dewan Syariah Nasional. Why? Because they rely on the Bank Indonesia legal basis, which is conventional base. And the last one is Dewan Syariah Nasional and Otoritas Jasa Kewangan have different requirements for Syariah Supervisory Board. Okay, at the institutional level, okay, they have different requirement and different criteria to choose their own SSB and to choose their own Syariah committee. In Indonesia, they call Syariah Supervisory Board, right? Okay, so this will create, somehow may create a conflict of interest as well. Okay, among the Syariah Supervisory Board. And another thing is regarding
the requirements for SSB in Indonesia, I also noticed that the appointment of SSB, SSB member, okay, similar with Malaysia, one SSB member can be appointed as a SSB member in another banks, okay, several banks in Indonesia, okay. Okay, so so this one I have mentioned just now. Okay, last but not least, recommendation for future directions. Okay, I put here 4 of them. Okay, the first one, strengthening Sharia compliance and governance framework. Okay, this is applicable to both Malaysia and Indonesia. Okay, this is to ensure that financial products and services align with Islamic principles. Okay, this includes refining internal processes, increasing transparency in Sharia decision making, and enhancing the role of Sharia committees in overseeing compliance, Sharia compliance. The second one is technological integration and innovation. Okay, with the rise of financial technology or fintech nowadays, the Islamic finance sector should explore the integration of technology to improve their Sharia governance. Okay, this could involve the use of blockchain for transparent and immutable records of Sharia compliant transactions, as well as the artificial intelligence to assist in the real-time Sharia compliance check. The third one is capacity building and professional development. Okay, to meet the evolving demands of Sharia governance in both countries, okay, there is a need for continuous professional development of Sharia advisors, Sharia scholars, and Sharia financial professionals. Okay, these include advanced training in both Sharia principles and contemporary financial practice to ensure a deep understanding of the complexities in of the modern Islamic finance. Last but not least, risk management and Sharia non-compliance. Okay, I do notice just now, in Indonesia there is no emphasis on the Sharia risk management. Risk management on Sharia non-compliance. Okay, so a key area for future development is the management of risk associated with Sharia non-compliance, because in the future, Islamic banks, Islamic finance, both in both countries, Malaysia and Indonesia, okay, will I suppose will have further development of Islamic financial products, fintech, and so on. Okay, so there is a need for robust risk management and non-compliance. This includes establishing robust mechanism for identifying, assessing, mitigation risk and mitigating risk, as well as developing contingency plans to address any instances if there is any non-compliance event or non-compliance income effectively. Okay. As per conclusion, sorry. Okay, for conclusion, let's not, okay. Okay, to conclude, Malaysia and Indonesia have somewhat similar governance structures in terms of structures of Sharia within the Islamic financial industry, in Islamic financial institution and environment. Okay, for instance, regarding the two-tier Sharia governance structure, right? Okay, we have at the national level and we have the individual, institutional or company level. Okay. But not to compare, I mean, not to focusing to compare in terms of the performance, but in terms of Sharia governance framework, both countries have some room for improvement. Okay, this is important to ensure the Islamic financial institutions operate in line with Sharia precepts. Okay, the existence of regulatory framework regarding Sharia governance systems for Islamic financial institutions in both countries must properly be established by the relevant authorities to create harmonization of regulations in the framework for integration of Sharia financial system in Indonesia and Malaysia. Okay. For instance, although there are quite a lot of regulations related to the Sharia governance system in Indonesia, particularly, it cannot be said that Indonesia already has a comprehensive Sharia governance
Sharia Governance Framework, as I did mention just now. Okay, why? This is because the guideline in the form of PBI, Peraturan Bank Indonesia just now, as well as SEBI. SEBI is Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia. SEBI issued by Bank Indonesia are not comprehensive to be a robust Sharia governance system. The Sharia governance system in the regulation point of view is still a subsection, especially only located in the Sharia Supervisory Board, okay, within the GCG just now, Good Corporate Governance. Okay, in Indonesia, Sharia governance is only part and partial of the good Sharia governance, right? Okay, so do propose lah Indonesia to develop their own Sharia Sharia governance framework for their own Islamic financial institutions, because as I did explain earlier during the introduction, okay, our country's Islamic finance asset keep increasing from year to year. So there is a robust need for the Sharia governance framework, a proper Sharia governance framework. Okay, in Malaysia, we do have Sharia governance policy document just now, which is I can consider it as important as good corporate governance as well. Okay, this is portrayed in a specific policy document as GPD just now, outlining the clear responsibilities of each Sharia governance unit, Sharia non-compliant risks, Sharia non-compliant event, and Sharia compliance culture within the institution. Okay. By that, I thank you for listening to me. Okay, if you have any question, I willingly to respond accordingly if I have I can answer today. But if there's a question, due to time constraint, you can contact me through this email or FB. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Dr. Nazifah. The Q&A session will be held after the third speakers. So I ask you to still in our room Zoom. Thank you so much for those valuable insight into Sharia governance issues both in Indonesia and Malaysia. Your presentation gave us much to think about. Thank you so much once again. Finally, let's welcome our last speaker, Bapak Kunchoro Sidi, SAMSI. He hold bachelor's degree from STS Atmaja and Master of Management Science in Gadjah Mada University. Currently active as a lecturer of the Management Study Program at STS Atmaja, he teaches operational management and leveraging his expertise in this area by done a lot of research and community services. Bapak Kunchoro, we are excited to hear your perspective. So virtual floor is yours. Silakan, Pak Kunchoro. Saya bantu share screen ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Indah. Suaranya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Sebentar ya, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yanfa'u wa du'ain yusma'u. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Let me introduce myself. My name is Kunchoro Sidi from Management Program Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Thank you all for joining today's webinar on contemporary issue in governance Malaysia and Indonesian context. I try to
bring different about governance. So my topic today is governance for operational excellence. It's a pleasure to be here with you, and I'm excited to share insight and practical knowledge on how effective governance can drive excellence in operation. Before we dive into the topic, I would like to take a moment to extend my heartfelt thanks to our moderator, Ibu Indah Umiati, MSAK, for the warm introduction and for giving me this opportunity to speak. Truly appreciate. Let's get started. Okay, governance is a process, structure, and mechanism used to manage, direct, and oversee organization, government, or other entities involved how decisions are made. Who has the authority to make those decisions, and how accountability and transparency are ensured. Okay, governance also relates to implementing policy, rules, and procedures to ensure that the entity objective are achieved, efficiency and sustainability. Jadi governance can be applied in various contexts. Tadi sudah disampaikan juga oleh pemateri atau speaker sebelumnya. Jadi kalau misalnya dibagi itu ada 3 ya. Yang pertama corporate governance atau tata kelola perusahaan yang melibatkan pengelolaan dan pengawasan organisasi bisnis untuk memastikan keberlanjutan dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah public governance atau tata kelola publik ya, yang berfokus pada bagaimana pemerintahan diatur ya, keputusan diambil, dan bagaimana layanan publik diberikan secara efektif dan transparan. Tadi Bu Sri juga sudah membahas mengenai bagaimana transparansi dalam sebuah kota pintar ya, atau smart city. Ketiga, IT governance atau tata kelola teknologi informasi yang mengatur penggunaan teknologi informasi untuk mendukung tujuan bisnis dan memastikan manajemen risiko teknologi dilakukan dengan baik. Jadi, good governance typically include principles such as participation, transparency, accountability, efficiency, and equity. From the perspective of operational management, governance plays a critical role in ensuring that operational process run efficiently and effectively, while adhering to relevant policy and regulation. The following are key aspect of governance within the context of professional management. Jadi ada beberapa aspek governance yang relevan dalam konteks manajemen operasional. Nah, yang pertama itu tata kelola proses operasional. Governance ensure that standard operating procedure are consistently followed, reducing variability, improving efficiency, and ensuring the quality of product or service. This include the implementation of quality control, oversight, and internal audit. Jadi menjamin kualitas produk atau layanan ya. Jadi mencakup penerapan kontrol kualitas ya. Yang kedua itu manajemen risiko operasional. Jadi help identify, assess, and manage operational risk. In this regard, organization need to have clear risk policy to minimize disruption in the supply chain, production process, and distribution. Jadi harus bisa mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko operasional. Ya, sangat penting bagi organisasi untuk memiliki kebijakan risiko yang jelas untuk meminimalkan gangguan dalam rantai pasokan ya. Selain rantai pasokan juga proses produksi dan distribusi. Nah, yang ketiga compliant atau kepatuhan. Jadi tata kelola memastikan bahwa operasional bisnis mematuhi peraturan hukum dan standar industri yang berlaku seperti kesehatan, keselamatan kerja, regulasi lingkungan, atau standar mutu. Nah, ini penting untuk menghindari denda, kerugian reputasi, atau penutupan ya perusahaan.
Nah, selanjutnya efisiensi dan produktivitas. With good governance, company can implement best practice that enhance efficiency. This include optimizing resource utilization, effective inventory management, and reducing waste through lean management. Nah, selanjutnya inovasi dalam operasional. Jadi governance also plays a role in managing innovation within our operational process. This include governance over the development of new technology, process automation, or change in production management system enhance competitiveness. Jadi inovasi dalam operasional tadi juga sudah dibahas ya, tentang inovasi itu membantu meningkatkan daya saing. Nah, yang terakhir, yang keenam itu akuntabilitas dalam pengambilan keputusan ya. Jadi governance ensure that operational decision making involve the right people and accurate data. Good governance structure encourage faster and more target decision making, allowing operation remain flexible and responsive to make change. Jadi perusahaan bisa mencapai performa yang lebih baik melalui alur kerja yang terstruktur, pengendalian risiko yang kuat, dan peningkatan kepatuhan serta efisiensi. Nah, jadi definisi governance dalam konteks manajemen operasional merujuk pada serangkaian proses, struktur, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengelola mengarahkan ya dan mengawasi operasi organisasi. Ini mencakup cara pengambilan keputusan terkait proses operasional. Jadi siapa saja yang bertanggung jawab untuk menjalankan keputusan tersebut, serta bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap proses operasional dijalankan. Governance bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas operasional berjalan sesuai rencana, efisien, dan mematuhi regulasi yang berlaku. Jadi pentingnya governance untuk keberlangsungan dan efisiensi operasional yang baik menjadi elemen kunci dalam menjaga keberlangsungan operasional. Jadi karena apa? Karena membantu organisasi mengelola sumber daya secara efisien ya, yang tadi meminimalkan risiko dan memastikan kepatuhan ya terhadap regulasi. Jadi saya mengambil beberapa contoh yang memang udah lama ya tadi Bu Sri sudah mencontohkan yang terjadi di Indonesia ya tentang IKTP. Kasus yang agak lama juga terjadi pada tahun 2019 ya. Itu PT Garuda Indonesia mengalami krisis terkait governance yang melibatkan manajemen operasional dan pelaporan keuangan tentunya ya. Jadi salah satu kasus besar yang mencuat yaitu adalah manipulasi laporan keuangan Garuda pada waktu itu ya. Jadi perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar gitu ya. Padahal realisasinya itu Garuda mengalami kerugian. Jadi dalam konteks manajemen operasional, governance yang buruk terlihat dari ketidaksesuaian pelaporan finansial yang akhirnya mempengaruhi kelancaran operasional Garuda Indonesia. Jadi salah satu dampaknya adalah kepercayaan pemangku kepentingan itu bisa menurun ya, termasuk investor dan masyarakat. Nah, jadi setelah kasus tersebut terungkap, Garuda Indonesia melakukan langkah-langkah perbaikan dari governance-nya menjadi lebih baik, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pelaporan keuangan dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan ya. Selain itu, tata kelola risiko juga diperketat, terutama dalam aspek keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, kalau kasus di Malaysia ini juga sudah agak lama ya, One Malaysia Development Berhad ya. Jadi Badan Investasi Negara Malaysia yang didirikan tahun 2009 itu tujuannya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Malaysia. Nah, namun menurut sumber yang saya baca, One MDB ini menjadi sorotan dunia karena skandal korupsi besar yang melibatkan penyelewengan dana dalam jumlah besar yang mencapai sekitar 4,5 miliar US dollar. Nah, jadi ini merupakan contoh nyata dari governance yang gagal di mana proses pengawasan dan pengelolaan risiko dalam operasi investasi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Nah, jadi operasional 1MDB ini tidak mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi fondasi tata kelola keuangan yang baik dalam manajemen operasional investasi. Nah, tindakannya pemerintah Malaysia sejak saat itu melakukan reformasi tata kelola dalam perusahaan milik negara ya. Kalau di kita BUMN-nya gitu ya, memperkuat pengawasan internal dan menegakkan peraturan yang peraturan yang lebih ketat terkait transparansi keuangan. Jadi hal ini diharapkan mencegah terjadinya kembali penyalahgunaan wewenang dan peningkatan akuntabilitas dalam proses operasional. Nah, jadi saya baru masuk slide kedua nih sebetulnya, Mbak Inga. Nah, slide kedua itu kita berbicara tentang tata kelola proses operasional. Nah, tata kelola proses operasional berkaitan dengan penerapan governance yang memastikan bahwa setiap langkah dalam setiap langkah dalam bisnis itu diatur dan dioptimalkan dengan baik. Tata kelola yang efektif itu memastikan bahwa organisasi mengikuti SOP secara konsisten ya, dan membantu menjaga stabilitas proses, memastikan kualitas layanan atau produk serta meningkatkan efisiensi melalui pengawasan, kontrol dan audit internal. Contoh praktisnya misalnya di perusahaan manufaktur sebuah pabrik, governance harus memastikan bahwa setiap pekerja dan mesin bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, misalnya perusahaan otomotif harus mematuhi prosedur ketat untuk merakit komponen kendaraan ya. Misalnya, governance memastikan bahwa SOP diikuti secara ketat pada setiap tahapan proses perakitan, mulai dari inspeksi bahan baku sehingga pengecekan akhir produk. Dengan mengikuti SOP, perusahaan dapat mengurangi variabilitas produk, meningkatkan efisiensi dan memastikan bahwa kualitas dari produk tersebut tetap terjaga. Nah, tentu saja para mahasiswa yang mengambil program studi manajemen, terutama yang sudah pernah belajar tentang manajemen operasional, tentu mengetahui gitu ya bagaimana inspeksi mulai perakitan dan sebagainya, sehingga dari tadinya bahan mentah menjadi bahan jadi itu seperti apa. Tentu saja sebuah produk atau bahan baku atau raw material itu tidak akan menjadi sebuah produk yang bagus kalau misalnya governance-nya tidak diterapkan dengan baik ya, misalnya SOP tidak diikuti dengan baik atau SOP-nya tidak ketat gitu ya. Nah, kita ilustrasikan misalnya masih contoh gitu ya, sebuah pabrik pakaian yang memiliki SOP untuk proses produksi pakaian mulai dari pemotongan kain, penjahitan, pengepakan ya. Nah, governance yang baik harus memastikan bahwa setiap langkah dilakukan sesuai rencana. Misalnya menggunakan mesin dengan pengaturan tertentu untuk menjaga kecepatan produksi atau kualitas jahitan. Jika ada proses yang melenceng, jahitannya tidak sempurna gitu ya, penggunaan mesinnya salah, terus keterlambatan distribusi dalam bahan baku, itu governance seharusnya bisa mendeteksi hal tersebut gitu ya, dan sesegera mungkin memperbaikinya sebelum berdampak pada keseluruhan proses produksi. Jadi kalau misalnya berbicara tentang biaya kualitas, ada internal failure cost dan ada external failure cost. Tentu saja external failure cost itu akan jauh lebih mahal gitu ya, yang harus dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya, daripada mengeluarkan biaya perbaikan internal. Selanjutnya slide 3, Bu Indah. Kita berbicara tentang manajemen risiko operasional. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko yang dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Jadi risiko operasional bisa muncul dari berbagai sumber ya, seperti gangguan dalam rantai pasokan, terus kegagalan teknologi, bencana alam misalnya ya, terus kesalahan manusia sendiri, hingga adanya perubahan regulasi ya, perubahan aturan dari pemerintah. Nah, governance yang baik itu seharusnya dapat membantu perusahaan menyiapkan kerangka kerja yang sistematis untuk menangani risiko ini secara proaktif. Jadi bagaimana mengurangi dampak negatif dan bagaimana memastikan kelangsungan bisnis.
Jadi pendekatan ini mencakup pengelolaan risiko secara berkelanjutan, ya, perencanaan kontingensi dan mitigasi risiko melalui pengawasan yang ketat, ya. Jadi misalnya contoh lagi itu sebuah perusahaan elektronik katakanlah ya bergantung pada bahan baku dari berbagai negara. Dalam menghadapi risiko rantai pasokan global ya seperti penundaan pengiriman bahan baku gitu ya akibat masalah logistik atau misalnya ada pembatasan perdagangan internasional atau misalnya kasus ketika terjadi COVID-19 kemarin itu kan proses bisnis apalagi kalau misalnya sebuah perusahaan memiliki vendor-vendornya di luar negeri itu otomatis akan mengalami gangguan gitu ya. Jadi tata kelola risiko operasional di perusahaan ini harus melibatkan pemetaan rantai pasokan. Jadi harus dipetakan gitu ya, harus dipantau bagaimana potensi risiko keterlambatan misalnya ya, terus bagaimana membuat perjanjian dengan beberapa pemasok sebagai bentuk mitigasi risiko. Jadi selain itu perusahaan juga harus menyimpan buffer stok ya untuk mencegah kekurangan bahan saat terjadi penundaan. Peran governance di mana gitu ya. Nah, itu membantu perusahaan menjaga kelangsungan produksi meskipun terjadi gangguan dalam rantai pasokan gitu ya. Nah, misalnya beberapa tools atau beberapa alat yang bisa digunakan itu misalnya supply chain mapping gitu ya. Jadi menciptakan peta visual dari seluruh rantai pasokan mulai dari pemasok sampai pemasok bahan baku sampai produk akhir. Nah, itu dibuat mappingnya. Jadi perusahaan itu bisa bisa memahami aliran material, aliran komponen dan informasi di setiap tahapan. Apalagi sekarang kan dengan adanya big data itu semua semua vendor itu bisa terhubung dalam sebuah cloud computing ya. Sekarang itu dengan big data itu semua informasi ada di situ gitu ya. Asalkan ya di situ menghadapi masalah kepercayaan. Jadi satu sama lain perusahaan itu saling percaya karena data-data bersama disimpan di dalam awan tadi ya, disimpan di dalam cloud tadi. Jadi dengan supply chain mapping ini identifikasi titik-titik lemah potensi risiko dalam rantai pasokan itu bisa diatasi. Ya. Terus yang kedua just in time, jadi fokus pada pengiriman bahan baku tepat waktu gitu ya, tanpa menyimpan stok berlebihan. Terus vendor manage inventory, di mana pemasok bertanggung jawab ya untuk mengelola persediaan produk di gudang perusahaan manufaktur. Jadi pemasok memonitor tingkat stok dan memastikan pengiriman bahan baku sesuai kebutuhan. Jadi ada safety stock, ada total quality management gitu ya, ada enterprise resources planning (ERP) gitu ya. Itu sudah pernah dipelajari di kelas ya kalau mahasiswa S1 ya untuk ekonomi dan manajemen dan akuntansi. Terus ada multi sourcing ya yang melibatkan penggunaan beberapa pemasok. Jadi perusahaan kalau hanya melibatkan satu pemasok itu terlalu berisiko gitu ya. Karena kalau misalnya salah satu pemasok menghadapi gangguan maka produksi juga akan terganggu. Jadi kita tidak boleh tergantung ya. Jadi harus menghindari ketergantungan pada satu pemasok ya. Itu akan menyebabkan gangguan besar. Risk pooling ya. Jadi menggabungkan persediaan dari berbagai lokasi menjadi satu pusat distribusi ya. Jadi itu juga untuk mengurangi variabilitas permintaan dan risiko kekurangan stok. Ada disaster recovery planning, ada lean supply chain management, ada blockchain teknologi yang tadi saya sebutkan, terus ada scenario planning. Itu adalah metode atau tools atau alat yang bisa digunakan ya, untuk membantu governance yang baik apabila diintegrasikan dalam strategi manajemen operasional. Jadi bisa meningkatkan ketahanan terhadap gangguan rantai pasokan ya. Jadi dengan penerapannya tepat, perusahaan dapat meminimalkan risiko dan menjaga kelancaran operasional meskipun menghadapi tantangan eksternal. Jadi itu adalah contohnya. Nah selanjutnya slide keempat, compliant. Jadi kepatuhan terhadap
regulasi standar. Jadi compliant atau kepatuhan itu aspek penting juga ya, merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen operasional. Ini mencakup penerapan kebijakan yang memastikan operasi bisnis mematuhi hukum, ya, mematuhi hukum, mematuhi peraturan, mematuhi standar industri. Jadi tidak hanya penting untuk menghindari sanksi hukum sebetulnya gitu ya, tapi sebetulnya juga membantu menjaga reputasi perusahaan dan memastikan keselamatan karyawan, ya. Selain itu juga membantu memastikan keberlanjutan bisnis. Jadi kalau misalnya dalam konteks manufaktur, kebutuhan terhadap regulasi bisa mencakup aturan keselamatan gitu ya, lingkungan ya, terus pelindungan data. Jadi di situ dicontohkan ada OSHA ya, Occupational Safety and Health Administration. Jadi OSHA itu badan federal di Amerika Serikat yang mengatur dan menegakkan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan juga harus mematuhi OSHA untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan kecelakaan atau cedera di tempat kerja. Terus kepatuhannya bagaimana? Jadi jika sebuah perusahaan manufaktur gagal memasang pengaman mesin misalnya ya yang memadai dan seorang pekerja terluka akibat kecelakaan tersebut, perusahaan dapat dikenai denda besar dan menghadapi tuntutan hukum dari OSHA. Nah, selanjutnya adalah IPA, Environmental Protection Agency. Jadi mengawasi penegakan peraturan yang berkaitan dengan pelindungan lingkungan di Amerika Serikat ya, termasuk pengolahan limbah berbahaya, emisi udara, dan pembuangan air limbah. Nah, kepatuhan terhadap EPA diperlukan untuk memastikan bahwa operasional tidak merusak lingkungan. Nah, tentu saja di masing-masing negara, di Indonesia dan di Malaysia itu mungkin istilahnya berbeda gitu ya. Tapi pada prinsipnya bahwa regulasi tadi harus dipatuhi agar governance bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan membuang limbah beracun ke sungai gitu ya, terus itu apalagi merugikan, itu dikenai denda besar gitu. Nah, selanjutnya General Data Protection Regulation atau GDPR ya. Jadi ini regulasi data ya di Uni Eropa yang mengatur bagaimana perusahaan mengelola dan menyimpan memproses data pribadi individu. Nah, ini sangat relevan ya untuk konteks manajemen operasional jika perusahaan mengumpulkan data dari pelanggan, pemasok atau karyawan. Nah, kalau apa istilahnya kepatuhan misalnya ya, contohnya lagi kepatuhan terhadap persyaratan kehalalan. Nah, ini juga diperketat oleh lembaga pemerintah dan badan sertifikasi independen di berbagai negara ya. Jadi tujuannya adalah memperoleh akses ke pasar global. Jadi kalau misalnya tidak nurut gitu ya, kalau misalnya tidak mengikuti aturan tersebut, risikonya serius gitu ya. Ada tindakan hukum ya, bisa jadi penarikan produk dan akan mengakibatkan kerugian finansial yang besar di antara konsekuensi pelanggaran atau ketidakpatuhan. Jadi ini salah satu contoh governance yang baik gitu ya. Misalnya pada tahun 2022 itu kan pengeluaran konsumen dalam sektor ekonomi Islam global meningkat gitu ya. Nah, Malaysia dalam hal ini itu mempertahankan posisi teratas dalam indikator ekonomi Islam global ya, GIEI ya. Selama 10 tahun berturut-turut. Ini menunjukkan governance yang baik gitu ya. Malaysia diikuti oleh Arab Saudi, Indonesia di posisi ketiga, dan Uni Emirat Arab di posisi keempat. Gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh kepatuhan terhadap aturan, salah satu contoh governance yang baik gitu ya, dan menghasilkan hasil yang baik juga gitu ya. Nah, di Indonesia itu ada, kalau yang berbicara tentang halal itu ada BPJPH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal gitu ya. Kalau di Malaysia itu ada
badan sertifikasi halal yang terkenal itu namanya Jakim ya, disingkat Jakim, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Terus kalau misalnya itu juga terkait dengan apa namanya kemajuan teknologi tadi ya, itu ada pelindungan data konsumen gitu ya, itu menjadi sangat penting, dan itu aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh apa namanya oleh seluruh perusahaan gitu ya, termasuk juga pemerintah gitu ya. Jadi GDPR tadi kan itu di apa namanya di Uni Eropa gitu ya. Terus di Amerika Serikat ada California Consumer Privacy Act atau CCPA gitu ya. Terus di apa namanya di apa namanya Health Insurance Portability and Accountability Act atau HIPAA. Ada lagi di Brazil gitu ya, ada Lei Geral de Proteção de Dados atau LGPD. Ya, itu serupa dengan GDPR. Di Kanada juga sama, ada Personal Information Protection and Electronic Document Act. Itu tuh apa namanya untuk memastikan keselamatan data dari dari masyarakat. Jadi kalau saya simpulkan, manfaat compliant itu menghindari sanksi ya, terus meningkatkan reputasi perusahaan dan mengurangi risiko. Di Indonesia ada Undang-Undang Keselamatan Kerja, misalnya ya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, terus Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Terus Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 itu terkait dengan perlindungan data pribadi. Nah, kalau di Malaysia sendiri juga namanya sama ya, OSA Amendment 2020. Terus ada perlindungan lingkungan, Environmental Quality Amendment Act 2022. Terus ada Sustainable Development Goals Policy yang yang mendorong perusahaan untuk fokus pada keberlanjutan dan dampak lingkungan yang berkelanjutan. Jadi ada Personal Data Protection Act ya di Malaysia itu tahun 2021. Nah, slide yang kelima itu efisiensi dan produktivitas dalam manajemen operasional. Jadi dua konsep kunci dalam manajemen operasional yang berfokus pada bagaimana organisasi dapat mengoptimalkan prosesnya dalam rangka mencapai hasil yang baik dengan sumber daya yang ada. Kan kalau misalnya sumber daya perusahaan itu kan 5M plus 1I, ya, material, mesin, method, money, information. Nah, bagaimana agar 5M plus 1 ini bisa lebih efisien dan menghasilkan produktivitas yang terus meningkat dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, jadi bagaimana tenaga kerja, bahan waktu yang tadi saya sebutkan itu secara optimal memproduksi output yang diinginkan. Dengan cara seperti apa? Misalnya mengurangi pemborosan gitu ya, dengan cara mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan dalam proses, terus optimalisasi sumber daya, penerapan teknologi gitu ya. Misalnya contoh konkretnya di buku-buku itu tentang ada istilahnya dijelaskan tentang Toyota Production System gitu kan. Itu juga salah satu contoh yang baik bagaimana governance dijalankan di dalam sebuah perusahaan ya. Jadi menggunakan apa namanya prinsip lean manufacturing ya untuk mengurangi pemborosan. Pak Sandi, Terus ya, sorry, 5 minutes left. oke, siap. Siap. Ya, slide berikutnya, slide 6 ya, inovasi dalam proses automation dan digitalisasi mencakup penerapan apa namanya teknologi dan metode baru untuk meningkatkan efisiensi dan tentu saja mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas produk ya. Terus automation kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Asep gitu ya. Jadi bagaimana penggunaan teknologi mengendalikan proses dan sistem tanpa intervensi manusia. Tentu saja ini akan meningkatkan efisiensi ya, karena pengurangan kesalahan manual ya, pengurangan kesalahan manual dan ada pengurangan biaya. Contohnya PT Astra di Indonesia, terus kalau di Malaysia itu ada Top Globe Corporation Berhad gitu ya. Jadi otomatisasi dalam produk sarung tangan ya. Nah, kalau digitalisasi ada contohnya itu akses informasi ya. Terus di Indonesia contoh kasusnya untuk digitalisasi itu Gojek ya, ada platform layanan digital. Kalau di Malaysia itu AirAsia ya. AirAsia transformasi digital dalam industri
penerbangan. Jadi kesimpulannya dalam inovasi dalam operasional melalui otomasi dan digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi gitu ya, karena mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Nah, selanjutnya akuntabilitas itu tanggung jawab individu dalam tim ya yang melaksanakan tugas untuk membuat keputusan ya. Jadi praktek akuntabilitas menentukan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab untuk setiap tugas dan keputusan, bagaimana pelaporan dan evaluasinya, terus bagaimana sistem penghargaan dan sanksinya. Gitu. Nah, selanjutnya slide yang terakhir, kesimpulan, governance memainkan peran krusial dalam mengelola dan mengarahkan proses operasional organisasi. Jadi bagaimana governance berkontribusi pada peningkatan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan operasional. Nah, efisiensi sendiri memastikan bahwa dalam efisiensi maksudnya governance yang baik memastikan bahwa prosedur operasional standar diikuti secara konsisten dan bahwa proses berjalan sesuai dengan rencana. Ya, tentu saja penerapan kontrol kualitas, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi itu mampu membantu meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi itu dengan adanya sistem dan struktur yang jelas. Ya, ada produktivitas dan ada keberlanjutan. Ya, governance memastikan bahwa organisasi mematuhi regulasi. Tuh. Nah, jadi fondasi ya, governance yang baik itu adalah fondasi untuk meningkatkan efisiensi. Tadi sudah disebut-sebut ya, efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan operasional. Memastikan bahwa proses operasional berjalan baik dan mendukung keberhasilan dalam jangka panjang. Baik Ibu Indah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya itu murni kesalahan saya sebagai manusia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, thank you so much, Bapak Kunchoro, for your thought-provoking presentation, Governance in Operational Excellence. Your insight have certainly added a new dimension to our understanding of governance in this operational area. Okay, now we have come to Q&A session. We now open for the floor for question, and you can ask directly to our speakers by open your mic. If your question is for specific speaker, kindly indicate their name. Jadi silahkan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab kepada participants atau peserta webinar siang hari ini. Dipersilahkan untuk memberikan atau bertanya jika memang ada hal yang ingin didiskusikan. Bila memang pertanyaannya spesifik untuk pembicara tertentu, silahkan disebutkan namanya. Dari ruang O, ruang I, atau ruang J ada yang ingin bertanya? Atau cek semangat dulu, ruang O masih semangat? Ruang I semangat? Udah agak lemes ya sepertinya. Ruang J semangat? Oke, kalau semangat, silahkan ajukan pertanyaan. Atau bagi para mahasiswa, baik dari STS Atmaja maupun UIS yang join melalui room Zoom, silahkan untuk mengajukan pertanyaan, bisa secara langsung atau mau type di chat box, boleh. Ini ada pertanyaan untuk Dr. Nazifah di chat box, Dr. Nazifah. From Mr. Bisma, what is the main problem in integrating Syariah economy to governance economy in Malaysia? Integrating Syariah economy to governance economy in Malaysia.
Maybe you can answer while we wait the question from students. Okay, thank you to this is Pak Bisma, I suppose. Okay, the main program integrating Syariah economy to governance economy in Malaysia. Okay, thank you. This is the timely question actually. Okay, the main problem integrating Syariah economy to governance economy. I suppose this is related to general, right? General governance economy, not related to Islamic finance. But never mind, I'll try to answer. Okay, the main problem integrating Syariah economy to governance economy is basically regarding the we call it the human development. Yeah, human development. Okay, because human development mean to say that in other words, it is human capital, human capital or human resource, okay, which is specialized in the Syariah economy. Okay, Syariah economy in Malaysia we call it as Islamic economics lah, Islamic economics. Okay, but why I did mention regarding the timely question is that currently our Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim is his aspiration, okay, to embed the Islamic economy or Sharia economy to the governance system, especially in the Islamic financial system, as well as in particular, as well as the Malaysian economy in general. Okay, so they want to embed the Islamic concept of adil, ihsan, mizan, what else? Justice and so on lah. Justice, adil, ihsan is what we call it? Ihsan is what we call it as ihsan and rahmah. And mizan and balance in the Islamic economy. Okay, that is the first challenge, the first problem. Okay, then it is the second one is basically the current economic system atau the current governance system in Malaysia. Okay, still is based on the what we call it as conventional base. So since it is the inspiration or the idea of the Prime Minister, okay, he what we call it as he has put quite a large amount of budget on the human development, human capital, and also the what we call training system, and the to what we call it to not to manage but to improvise the current system to embed the Islamic economy into the governance system, especially in Islamic financial institution. Okay, because Malaysia nowadays is going to be move towards the hub in Islamic finance in the Southeast Asia. Okay, I think that is the two answer from me, Pak Bisma. Is it answering your question, Pak Bisma? Bagaimana? Yes, thank you. Terima Okay. kasih. Thank you so much, Dr. Sama-sama. Bisma. Thank you so much, Pak Bisma. Dari mahasiswa ada nggak? Nggak apa-apa dalam bahasa Indonesia, boleh. Mungkin bisa dibantu oleh operator ruangan apabila ada yang ingin bertanya. Kalau nggak ada yang nanya itu ada dua kemungkinan ya, ada dua possibility. Satu adalah sangat mengerti sehingga tidak ada pertanyaan. Dan dua adalah sangat tidak mengerti jadi bingung mau nanya apa. Jadi kalian yang mana nih? Sangat mengerti atau sangat tidak mengerti? Oke. Semoga
possibility yang pertama ya, sangat mengerti dengan tadi presentasi yang sudah disampaikan baik oleh keynote speakers maupun oleh panelis kita yang sangat dengan jelas ya menjelaskan tentang governance issues baik di Indonesia maupun Malaysia. Yang di room Zoom, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, sepertinya untuk webinar hari ini dicukupkan dan I will say thank you so much to our speakers for their insightful and materi. And as we conclude today's webinar, I would like to thank our keynote speaker, Dr. Gugi Susandi, SMSI, and our panelists, Ibu Sri Mulyati, SMSI, CATR, CTT, Puan Dr. Nazifa Mustafa, and Bapak Kuncoro CD, SMSI, for their time and for sharing their expertise with us. We have covered a wide range of topics from Dr. Gugi Susandi emphasizes the key to improving governance in both Indonesia and Malaysia lies in sustained effort to combat corruption, enhance policy implementation, and effectively leverage technology, thereby fostering greater transparency, public trust, and political stability. And then from Ibu Sri Mulyati emphasizes that the governance practices in Indonesia and Malaysia differ significantly due to their distinct political systems, with Indonesia adopting a presidential system and decentralized governance, while Malaysia employs a parliamentary system with federalism. Both countries face challenges in transparency, accountability, and public engagement, but they also share a commitment to improving governance through reforms and initiatives aims to enhancing public participation and combating corruption. And from Dr. Nazifa emphasizes that Malaysia and Indonesia have similar Sharia governance structure within their Islamic financial institution. It highlights the importance of establishing a robust regulatory framework by relevant authorities in both countries to harmonize regulation, ensuring the effective integration of Sharia financial system. And the last from Bapak Kuncoro CD emphasizes governance is essential for achieving operational excellence and driving sustainable growth, but by optimizing performance, reducing risks, and ensuring compliance with regulatory standards. Okay, these topics providing us with a deeper understanding of governance issues in Indonesia and Malaysia. I would like also to thank all of you, our participants, for your engagement. Your interest and active participation are make this discussion so valuable. Jangan lupa isi link absen ya. Don't forget to fill out the present link form yang sudah ada di chat box. Thank you once again for joining us. Have a great day, and we look forward to seeing you at our next webinar. Let's close today's webinar by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya punya satu pantun. Jalan-jalan ke Malaysia. Jangan lupa beli makanan khas. Cakep. Apapun bentuk organisasinya, tetap jaga Cakep. transparansi dan akuntabilitas. Oke, thank you so much Keren. for all participants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Terima Dr. kasih. Nazifa. Oh, iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada Terima keluar. kasih. See you then. Terima kasih Bu Indah.
Dr. Terima kasih Nazifa, Bu Indah. Mas Prak, Terima Kunchoro, terima kasih. kasih. Everybody. Terima kasih semuanya ya. semuanya. Terima Izin kasih live, semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.